बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। आज मैं आपको रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो आमतौर पर रिसर्च ऑब्जेक्टिव से डिराइव किए जाते हैं। जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं ये इंक्वायरीज होती हैं हमारे रिसर्च वर्क की या रिसर्च स्टडी की, जिसका हम आंसर तलाश करते हैं। और आमतौर पर जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं ये जो शुरू होते हैं जिन लफ्ज़ से, वो होते हैं व्हाट, हाउ और व्हाई। और रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे मेन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं और फिर इन मेन प्रॉब्लम्स का आंसर हम अपने रिसर्च वर्क में तलाश करते हैं। जबकि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं ये हमें एक स्केच देते हैं, एक रोड मैप देते हैं और हमारे गोल्स क्लियर करते हैं, जिन मकासद को या जिस रोड मैप को हमने मुकम्मल करना होता है या जिस पर हमें चलना होता है। तो हमारे लिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक स्ट्रेटेजी होते हैं, एक आउटलाइन होते हैं। जबकि जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं ये मेन प्रॉब्लम होते हैं जिनको हमने सॉल्व करना होता है। अब जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं ये आम तौर पर हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव से डिराइव करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम किस तरीके से रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव से डिराइव कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला है, उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ एक फार्मूले की सूरत में। अच्छा, उसमें ये कि सबसे पहले जब हमने एक रिसर्च क्वेश्चन बनाना है रिसर्च ऑब्जेक्टिव में से, तो हमने इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं व्हाट, हाउ, व्हाई और टू व्हाट एक्सटेंट। हम जो रिसर्च क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं उसकी नोयत के हिसाब से हम ये इंटेरोगेटिव वर्ड जो है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद सेकंड है आइडेंटिफाई द की कंसेप्ट्स। हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव में जो मेन कंसेप्ट्स हैं, जो की कंसेप्ट्स हैं, उनको हम मेंशन कर लेंगे, उनको हम लिख लेंगे, ताकि जब हम क्वेश्चन बनाने लगें या हम रिसर्च का सवाल बनाने लगें तो जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव में मेन या की पॉइंट्स हैं उनको सामने रखकर हम रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बना लें या डिराइव कर लें। उसके बाद थर्ड है एंश्योर अलाइनमेंट विद कोरिस्पॉन्डिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जिस रिसर्च ऑब्जेक्टिव से हम रिसर्च क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, उसके मेन और की पॉइंट्स ले रहे हैं, उसके कंसेप्ट्स के साथ हमें अलाइन होना चाहिए। उसके कंसेप्ट्स के मुताबिक हमें रिसर्च क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन बनने जा रहा है वो उन कंसेप्ट्स को या उस थीम को क्लियर कर रहा है जो कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव में मौजूद है। और फोर्थ है रिव्यू एंड रिफाइन। हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को रिव्यू और रिफाइन कर लेते हैं ताकि हम क्लैरिटी मालूम कर लें अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव में कि हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव सही बना है, तो उसको हम आखिर में एक नज़र देखते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरीके से आप जो है वो एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव लेंगे और उससे फिर आप जो है वो रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। उसकी जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है पहला, वो मैं आपको बताती हूँ। टू आइडेंटिफाई की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन हाई स्कूल साइंस एजुकेशन। ठीक है। अब ये कि हम मालूम करना चाहते हैं की फैक्टर के बारे में कि कौन से की फैक्टर्स हैं जो कि तालिब इल्मों की साइंस एजुकेशन की तालीम को इन्फ्लुएंस करते हैं, बेहतर बनाते हैं। टेक्नोलॉजी के कौन से की फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं कि यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है वो सही होगा। अब व्हाट जो है वो सूटेबल लगता है अगर हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से सेट करें, What are the key factors influencing the integration of technology in high school science education? कौन से की फैक्टर्स हैं जब हम टेक्नोलॉजी से पढ़ाने लगते हैं तो साइंस एजुकेशन में ज़्यादा बेहतर होते हैं या ज़्यादा बेहतर तालीम देने का बाइस बनते हैं। तो व्हाट इंटेरोगेटिव वर्ड है जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरा है आइडेंटिफाई द की कंसेप्ट। अब हम देखें कि हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से की कंसेप्ट्स हैं, कौन कौन से मेन कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहला जो है वो की फैक्टर है जो कि हम यहाँ पे मेन कंसेप्ट के तौर पे ले रहे हैं। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और हाई स्कूल साइंस एजुकेशन। ये तीन जो है वो हमारे की कंसेप्ट्स हैं जो कि यहाँ पर रिसर्च ऑब्जेक्टिव में मौजूद हैं। उसके बाद थर्ड है एंश्योर द अलाइनमेंट विद कोरिस्पॉन्डिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब हम जो रिसर्च क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं हम इस बात का यकीन कर लें कि ये रिसर्च क्वेश्चन
اس کنسیپٹ کے مطابق ہے جو کہ ریسرچ آبجیکٹیو میں دیا گیا ہے. تو اب یہ دیکھیے, دا ریسرچ کویسچن الائنس ود دا آبجیکٹیو بائی سیکنگ to identify the factors that affect technology integration in high school science education. جب ہم اس قسم کا ریسرچ آبجیکٹیو بنائیں گے کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ٹیکنالوجی انٹیگریشن میں کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہائی اسکول سائنس ایجوکیشن کو افیکٹ کرتے ہیں یا بہتر انداز میں طالب علموں کو تعلیم دینے کا باعث بنتے ہیں. تو یہ جو کنسیپٹ ہے جو کہ میں نے بیان کیا, یہ اس ریسرچ آبجیکٹیو سے لائن ہے, اس ریسرچ آبجیکٹیو کے مطابق ہے. اب ہم کیا کریں گے, فورتھ ہے کہ ریویو اینڈ ریفائن. اب ہم یہ کریں گے فورتھ میں کہ ریویو اینڈ ریفائن ٹو امپروو کلیئرٹی ان ریسرچ کویسچن. اب ریسرچ کویسچن میں جتنے بھی ہم نے اوپر 3 پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں وہ ایڈجسٹ کریں گے اور اپنے ریسرچ کویسچن کو ریویو کریں گے اور بہتر بنائیں گے. اب ریسرچ کویسچن ہے, وٹ آر دا پرائمری فیکٹرز دیٹ انفلوئنس دا سکسیزفل انٹیگریشن آف ٹیکنالوجی انٹو ہائی اسکول سائنس ایجوکیشن. اب ہمارا ریسرچ کویسچن جو ہے وہ ریفائن ہو کر اور ایک بہتر فارمیٹ میں آ گیا ہے. اگر غور کریں تو اس کی جو بیسک تھیم ہے اور جو بیسک کنسیپٹ ہے ہمارے آبجیکٹیو کے مطابق ہے. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتی ہوں. ایک اور آبجیکٹیو ہے, ٹو انویسٹیگیٹ دی ریلیشن شپ بٹوین ٹیکنالوجی انٹیگریشن اینڈ اکیڈمک اچیومنٹ ان ہائی اسکول سائنس اسٹوڈنٹس. یہ ہمارا دوسرا آبجیکٹیو ہے. اب ہم اس میں سے سب سے پہلے جو میں نے ایک فارمولا بتایا تھا, چوز انٹروگیٹو ورڈ, یہاں بھی وٹ جو ہے وہ سوٹ کر رہا ہے. اگر ہم اس آبجیکٹیو میں وٹ ایڈجسٹ کر لیں تو وٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین ٹیکنالوجی انٹیگریشن اینڈ اکیڈمک اچیومنٹ ان ہائی اسکول سائنس اسٹوڈنٹس. تو ورڈ کے لگتے ہی یہ ایک بہتر ریسرچ کویسچن بن گیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ کی کنسیپٹس کون کون سے ہیں آبجیکٹیو میں. تو کی کنسیپٹ ہے ریلیشن شپ ٹیکنالوجی انٹیگریشن اکیڈمک اچیومنٹ ہائی اسکول سائنس اسٹوڈنٹس. یہ مین کی کنسیپٹس ہیں اور انہی کو ہم نے آگے لے کر ریسرچ کویسچن میں کنورٹ کرنا ہے. اب ہم انشور کرتے ہیں کہ یہ ریسرچ کویسچن ریسرچ آبجیکٹیو کے تھیم یا اس کے کنسیپٹ کے مطابق ہے, اس کی الائنمنٹ ہے ریسرچ آبجیکٹیو کے ساتھ. تو کیا ہے یہ, دس ریسرچ کویسچن الائن ود دا آبجیکٹیو بائی فوکسنگ آن ایگزامننگ دا ریلیشن شپ بٹوین ٹیکنالوجی انٹیگریشن اینڈ اکیڈمک اچیومنٹ. جب ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم یہ ایگزامن کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی انٹیگریشن اور اکیڈمک اچیومنٹ میں کیا ریلیشن شپ ہے, تو اٹ مینس کہ ہمارا یہ ریسرچ کویسچن جو ہے یہ اس کا بیسک تھیم اور اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارے ریسرچ آبجیکٹیو کے مطابق ہے. فورتھ پوائنٹ پر ریویو اینڈ ریفائن ٹو امپروو کلیئرٹی ان ریسرچ کویسچن میں جو ایک کلیئر اور واضح ریسرچ کویسچن ہے وہ یہ ہوا کہ وٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین ٹیکنالوجی انٹیگریشن اینڈ اکیڈمک اچیومنٹ ان ہائی اسکول سائنس ایجوکیشن. یعنی جو ہم نے سب سے پہلے جب وٹ ایڈجسٹ کیا تھا تو اس کے بعد جو ہماری ایک اسٹیٹمنٹ بنی تھی وہی کلیئر اور واضح فارم میں ہمارا ایک ریسرچ کویسچن بن گیا ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کی کنسیپٹس بھی موجود ہیں, یہ ہمارے بیسک ریسرچ آبجیکٹیو کے مطابق بھی ہے, اس کے کنسیپٹ کو بھی کلیئر کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.